Muna itong kuha guys. Sa pag-agtos dagat, muna yung grasyang gihatag sa Ginoo. Kaon mong bahat guys. May kinason. May swaki. Kanin si ito guys, ito. Kailan mo na guys. Nandako kayo. Ano siya budyong guys. Ini kana lambay. Kana ubod. Panangitan. Kana danggit. Bahat. Panitan, baknitan, libangbang, gamit sa panalom. Thank you, Lord. Thank you, followers. I hope you can follow the additional video, my additional video next time. So, aron makakita mo kung say akong mga videohan, mga klase sa animals, insects. Muna akong kuan guys, platform sa akong little vlog. Please follow me guys. God bless, sweet dreams and happy Sunday.